ଦରକାର ହେଲା କି। ଠିକ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସିୟୁଜି କମିଶନ 8%। ଏଇଟା କଣ ସିୟୁଜି କମିଶନ ହୁଁ 8%? ମାଇ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ପେ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ହେଲା, ଆମ କାମ ହେଲା ଆମେ ନିଜେ ଶିଖିବା ପ୍ଲସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କେମିତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ମୋବାଇଲ ପେ, ରାଇଟ। ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ହୁଁ ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚତ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେମାନେ କେମିତି ଇନକମ କରିପାରିବେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା, ଆମ କାମ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଶିଖେଇବା। ମାଇ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ କୌଣସି ସେଭଳି କନସେପ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଏନ ହେଇଗଲା କାମ ସରିଗଲା ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ ହେଇନି ତ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ, ବଟ ଗୋଟେ ଲୋକ ଜଏନ ହେଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ, ରାଇଟ। ତ ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଜନେସ ଆମେ ମୋବାଇଲ ପେ ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଗଲେ ଆମ କାମ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ରାଇଟ। ଯଦି ଆମେ ନା ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏଠି ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ, ସାମନେ ବାଲା ବି ଜିତିବା ଆମେ ବି ଜିତିବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଜିତିବା, ରାଇଟ। ଆଉ ମୋବାଇଲ ପେ ରେ ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ରେଫର କରିବା, ମାନେ ରେଫରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ହିସା ହବା କାମ କରିବା, ତ ଏଠି ମାତ୍ର 5 ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଇନକମ ନେଇପାରିବା। ମହେଶ୍ୱର ସାର୍ ଦେଖାଯାଉଛି? ହଁ ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଏ ଦେଖିଲେ ସାର୍ କେମିତି ଆସିଲା 5 ଲେଭେଲ? ହଁ ହଁ। ହୁଁ। ହୁଁ ରାଇଟ, ତେଣୁକରି ହୁଁ ଆମ କାମ ହେଲା ମାତ୍ର ଯଦି ମାତ୍ର 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବା, 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖେଇଦବା ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ହେଲା। ଆଠାରୁ ଭଲ କାମ କଣ ଅଛି ଦୁନିଆରେ? ଗୋଟେ ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସୁଥିଲା, ଆଜି ବି କରୁଛି, ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି କରିବ, ବଟ ତା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଟଙ୍କାଟା ମିଳୁନଥିଲା। ବଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ତା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ତାକୁ ରୋଜଗାର ଦେଇଦେଲେ, ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆଠାରୁ ଭଲ କାମ, ଆଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ କାମ କଣ ଅଛି ଦୁନିଆରେ? ହୁଁ। ରାଇଟ, ଆମେ ମାତ୍ର ବେଶୀ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବା ନା କରିପାରିବାନି? ହଁ ହଁ। ଆମକୁ ଯିଏ ଶିଖେଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବାନି। ଆମେ କଣ କରିବା, 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦବା। କରିଦିଅ। ହେ ନା, ହୁଁ ଆମେ ଯଦି ମାତ୍ର 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ହେଲା, ତ ତେଣୁ ତାପରେ ଆମର ଏଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହବ, ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ତାପରେ ସେ 10ଟା ଲୋକ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ 10-10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେବେ, ତେଣୁକରି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଟିମ୍ ହେଇଯିବ? 100 ଲୋକଙ୍କର ଟିମ୍ ହେଇଯିବ, ଶହେ ରାଇଟ। ହୁଁ ହେଲା, ତ ସେ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିବା, ଭାଇ ତମକୁ ଆମେ ଶିଖେଇଦେଲୁ, ତମର ଫାଇଦା ହେଲା, ତମେ ଆମକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦିଅ, ହଁ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅ, ହେଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ 100 ଜଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 10-10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତେଣୁକରି ଥାର୍ଡ ଲେବୁଲରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଟିମ୍ ହେଇଯିବ? 1000 ଲୋକଙ୍କର, 1000 ଲୋକଙ୍କର ଟିମ୍ ହେଇଯିବ। ମାଇ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହୁଁ ଏ କାମ ହେଲା କଣ, ମୁଁ କଣ କହିଲି, ମାନେ ସଚ୍ଚାଇ ଆଉ ଇମାନଦାରୀ ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ରାଇଟ। ଇଏ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଲୋକର ଗୋଟେ ମାନେ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲଗଉନି, କିଛି ଲଗଉନି ଏଠି ହେଲା, ରାଇଟ। ଯିଏ ଯେତେ ହୁଁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲା, ସେ ସେତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତ ଯଦି 100ଟା ଲୋକ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆମର 3 ନମ୍ବର ଲେବୁଲରେ କେତେ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଲେ? 1000 ଜଣ, ରାଇଟ। ଆଉ 1000 ଜଣଙ୍କୁ କହିବା, ତମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ, ହେଲ୍ପ କରିଦିଅ। ଯଦି ହେଲ୍ପ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବର ଲେବୁଲ 10,000 ଲୋକଙ୍କର ଆମର ନେଟୱାର୍କ ଆମର ଟିମ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ 10,000 ଲୋକ ଯଦି ଜଣେ 10-10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ, 5 ନମ୍ବର ଲେବୁଲରେ ଆମର ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କର ଟିମ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, ହୁଁ ରାଇଟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ହୁଁ ତାକୁ ହିସାବ କରିବା, ଟୋଟାଲ ରେଫରାଲ କେତେ ହେଲେ ହେଲା, ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ 11,000 ଏଗାର ଏଗାର ହଜାର 110 ଜଣ ଶହେ ଦଶ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମର ଏଠି ସିୟୁଜି ବନିଗଲା, ଆମର ଗ୍ରୁପ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ରାଇଟ। ଏବେ ହୁଁ ଆମେ ଦେଖିବା ହୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାସକୁ କଣ କଣ କରୁଛି, ରାଇଟ। ତ ସପୋଜ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଡିସକସନ କରିଥିଲି, ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଲାଇଡ ଟା ଦେଖେଇନି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆପଣ ଭଲ ରିଲେଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡ ଟାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ରାଇଟ। ଯୋଉଟା ସେଲ୍ଫ କମିଶନ 20%, ଓକେ। ସେଲ୍ଫ କମିଶନ ଆମେ 20% ଆମେ କଣ, ଯୋଉଟା ମାଣ୍ଡେଟୋରି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ, ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ, ଇଏ ହେଲା ମାଣ୍ଡେଟୋରି ଖର୍ଚ୍ଚ, ରାଇଟ। ତାପରେ ଅପସନାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ସବୁ କଣ କଣ ଅଛି? ସପିଂ ହେଇଗଲା, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ ହେଇଗଲା, ଭେଣ୍ଡର ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଫାଷ୍ଟଟ୍ୟାଗ ପେମେଣ୍ଟ, କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଟିକେଟ, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ, ମୁଭି ଟିକେଟ, ହୋଟେଲ ଟିକେଟ, ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଚର ପରଚେଜ, ଲୋନ ଇଏମଆଇ ପେମେଣ୍ଟ, ଫୁଡ ଅର୍ଡର କରିବା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ହସ୍ପିଟାଲ, ମେଡିକାଲ ବିଲ୍, ଆଣ୍ଡ ମେନି ମୋର। ଇଏ ସବୁ ହେଲା ଅପସନାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ହେଲା। ରାଇଟ, ଇଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ଆମେ କରୁଛେ, କୋଉଠି କରୁଛେ ସବୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରିନ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ହଁ। ହଁ, ଫୋନ ପେ, ଇଏ ଗୁଗଲ ପେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମାଜନ ପେ।
ये खर्च आमे कोउट ना कोउट आगु करूथिले राइट ये खर्च करिया द्वारा तो ये जो प्लेटफॉर्म को आमे यूज करूथिले तो एमानकर कोन लाभ थिला एमाने काई के हमको सर्विस देइचंती आक माध्यम रे आमे काई के खर्च करूची हम खर्च करे एमानकर कोन फायदा होची एमान तो हमको तो टंकाटा नौचंती कि नौ नाती ना बट एमाने सर्विस देइचंती हमको बट एमाने सर्विस देइचंती आकर कोन फायदा नहीं आकर केते बड़ फायदा आकर कोन इनकम अछि राइट तो जत्ते बेले आमे ये प्लेटफॉर्म को यूज करी आमे सब हमर निजर ए खर्च सब करू तो एमानकु कोन जनरेट हुए affiliate commission या एमडीआर जनरेट हुए राइट है ना ये जो आपको जो एमान को जो कमिशन जनरेट हुए एमाने कोन कमिशन हमको जो यूजर को टंकाटा दियंती हम मान को टंकाटा दियंती माने 10 पैसा भी दियंती ना 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 उल्टा माने ताको प्लेटफॉर्म को यूज करे पय से माने चार्जेस लगैलेनी राइट किंतु ये सब जागा खर्च जदि आमे मोबाइल पे रे करबा ओके तो आम ये कौन कौन बेनिफिट नहीं पारिबा मोबाइल पे जले करबा ए ए माने एफिलिएट कमिशन या मर्चेंट डिस्काउंट रेट मोबाइल पे को भी जनरेट हो मोबाइल पे रो उद्देश्य थिला कोन मोबाइल पे कहतला जे मते जहां भी कमिशन आसिला जहां भी एमडीआर जनरेट हला मु सरकार को जीएसटी पे कला परे आ जहां रहिला 75% मु यूजर को यूजर को डिस्ट्रीब्यूशन कर देबी बाकी 25% मु पाखर रखिबी राइट है ना आ जो 25% पाखे रखिबी एटा कमिशन केमी जनरेट हबा एग्जांपल अमाउंट मु आपन को देखैतली जे सपोज एग्जांपल जन 3000 टका खर्च करतोंदी ताले कम से कम 1% जनरेट हला एति जीएसटी कटला एति रहिला एति हला परे सेल्फ को मिलला एति परसेंट 20% राइट तो ये जिनस देखे सर हमें ऑलरेडी देखै दिजे तापर हमें पळे आसे कोडी हम सीयूजी कमिशन 8% को जोटी हमें थिले 8 थिले हमें आज गोटे लोक हमें केवल कोन हमर कांसेप्ट कोन जे हमें सिखिबा लोकन को सिखैबा लोकन को हेल्प करिबा कोन से माने ताको खर्च रु केमि बचत बचत करि परिबे आउ एई जिंस जदि हम लोकन को सिखैबा माय डियर फ्रेंड्स है ना जिते अधिक लोक हमें साहाଯ୍य करिबा है ना माने हमें जिते लोक मानकर भलो करिबा हमर सेते माने भलो हमें जदि 10टा लोकन भलो करिबा हमर 10 गुणा भलो होइजो राइट से 10टा लोकन को जदि हजार हजार टका बंचै दबा हमर 10,000 टका बचि जिवो राइट तो ठीक सेमती आम मिशन रे काम कले लोक हेल्प कले लोक सपोर्ट कले लोक साहाଯ୍य कले से माने केमि खर्च रु बंचै पारिबे है ना आ तांको खर्च रु से केमि रोजगार करि पारिबे आम एथले एई प्रोजेक्ट रे काम कले 10 स्ट्रक्चर रे काम कले 10 लोक हेल्प कले सपोर्ट कले हम टीम हेगला 1,11,110 जनकर आ गोटे लोक कम से कम ये मैंडेटरी खर्च मोबाइल रिचार्ज डीटीएच रिचार्ज कम से कम 600 टका तो मिनिमम गोटे घर तो दीटा फोन अच्छी मिनिमम रिचार्ज दीटा फोन को मास को 600 टका तो डीटीएच रिचार्ज कम से कम 200 टका ये कले 800 टका हेगला इलेक्ट्रिक बिल कार 1000 टका आसुची कार 800 टका आसुची कार 200 टका भी आसुची राइट कार 3000 टका भी आउची मास है ना तो हम सिंपल गोटे छोट आमे मोबाइल पे आ गोटे कथा मोबाइल पे कहार एक्चुअली दरकार आमे ताको पाखु जीवा हला आपण माने केबे भाबिबेनी जे ये लोकटा बहुत खर्च करछि आकु देदेली ये करिवो ना ता पई मोबाइल पे किछ कोनोसी वैल्यू नै ता पाखरे किंतु मोबाइल पे दरकार कार एक्चुअली जहार दरकार जा पारे अपॉर्चुनिटी नाही ताको हम मोबाइल पे कहले है ना सपोज एग्जांपल इलेक्ट्रिक बिल धरने तो मिनिमम 300 टका कम से कम गैस बिल 900 टका ग्रोसरी आइटम 1000 टका तो ग्रोसरी कथा हमें कहबा किछि लोग कहिबे जे ग्रोसरी तो हमर एई दुकान आनले हबो कि हमर से रामू दुकान आनले हबो से जदू दुकान रो आने हबो ना सेटू हबनी आपण ग्रोसरी कम से कम 2-3 हजार टका मासु खर्च होते प्रत्येक परिवार रे राइट तो आपण माने जो छोट मोट जिंस जते अर्जेंट दरकार आपण माने से जदू दुकान नै आसु रामू दुकान रो नै आसु किंतु कम से कम मासरे थरे जाइकरी ये कौन से मार्ट रू सेटू जाइकरी ये जो जिंस सब मनकर डाली हे गला तेल हे गला है ना ये सब जो जिंस जो सब मसला जिंस हे गला कम से कम 1000 टका तो जिंस जाई आनी परिबा मासरे थरे हम्म हाँ जदि एति की खर्च भी हमें कर देले मोबाइल पे रे केते टका खर्च तुम हैला तेल टोटल हम जदि पकेଇବା कैलकुलेट ସକାଶେ करबा 15-16 କିଲୋମିଟର ପଳେଇ ଗଲେ ତେଲ ପକେଇବା ସକାଶେ हाँ तो महेश्वर सर गोटे लोक मिनिमम एति टका तो खर्च कर परिबे ना कर परिबे ताऊ एति टका खर्च ହଁ करिया ହଁ सिखै दबा ହଁ है ना ताले केते टका गोटे लोक हमर टीम हे गला 1,11,110 जनकर गोटे लोक मिनिमम जदि एति टका 3,000 टका खर्च करूची तो कमिशन केते आसी हम एठी देखिबा है ना कमिशन ହୁଁ ओके तो सपोज एग्जांपल जदि 3,000 टका जने खर्च कला 3,000 टका हमर मिनिमम सपोज हम जदि एग्जांपल धरि चलिबा काइना एमडीआर जो जनरेट हुए या जो एफिलिएट कमिशन आसे
कोडी 0.25% आसे कोडी 0.5% आसे कोडी 1% आसे कोडी 5% भी आसे कोडी 10% भी आसे राइट तेणु करी आमे गोटे मिनिमम गोटे 1% कैलकुलेट करी चलिबा है ना जदि 1% एमडीआर जनरेट हैला ताले 3000 टका 1% केते हैला 30 टका अच्छा 9% सरकार को जीएसटी पे कला परे है ना जीएसटी केते 30 टका 9% केते जीएसटी 2 टका 70 पैसा तो 30 टका रु जीएसटी 2 टका 70 पैसा गला परे आ रोइला केते 27 टका 30 पैसा ओके 27 टका 30 पैसा रु ये हला जति रहिला ये हला 75% आदर 25% मोबाइल पे से निजे रखिबो तार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाई प्लस तार बिजनेस को डेवलप करिया पाई प्लस मोबाइल पे एटा तार तार प्रॉफिट राइट 25% मोबाइल पे रखिला केते 27 टका 30 पैसा रे 25% होची 6 टका 82 पैसा राइट अच्छा 6 टका 82 27 टका 30 पैसा रो 6 टका 82 जाई सला परे आ रहिला केते आउ जति रहिला सेटा हला 75% है ना सेटा होची 20 टका 47 पैसा जो लोक निजे खर्च करथबो है ना सेल्फ ताकू मिलिबो 20% 20% केते 4 टका 9 पैसा राइट जदि एई खर्च आपण टीम रे जणे के करिसंती तेन करी आपण टीम रु सीयूज कमिशन आसीबो 8% है ना 20 टका 47 पैसा रो सेल्फ कमिशन 4 टका 9 पैसा जे खर्च कर छी नेले आ 20 टका 47 पैसा रो सीयूज कमिशन 8% होची सेटा होची टंका 63 पैसा माय डियर फ्रेंड्स हमर लक्ष्य 10,000 लोकଙ୍କର ऑलरेडी टीम तैयारी हो जाइए लक्ष्य 11,110 जनकर गोटे लोक मिनिमम 3,000 टका खर्च कला तो आमको आसो केते 8% यानी टंका 63 पैसा जदि लक्ष्य 11,110 जन लोक पाखर गोटे लोक पाखर टंका 63 पैसा आसिला माय डियर फ्रेंड्स एटा हमर मंथ इनकम केते हेजिवो यस लक्ष्य 81,998 टका 18 पैसा एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाओ सर ये प्रेजेंटेशन दे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ग्रेट सर अरे आज्ञा ये प्रेजेंटेशन में मजा आसिला मजा आसिला सर एकदम एकदम वेरी क्लीन सर सामने वाला ना किछि रही बने सब क्लियर हे जियो ना नहीं आज्ञा सर बाकी बाकी सर पेट्रोल को भी सेमती कछि डिजाइन आज्ञा सर आज पेट्रोल देखेबानी 6:36 हे गलानी खाली आज्ञा जस्ट आपन खाली टिके खाली तार खाली झलक देखे दो छै ना सर ये सर गला हमर सीयूजी कमिशन 8% एबे आसला पेट्रोल डीजल राइट मु ताको पेट्रोल डीजल टिके मॉडिफाई करछि कारण लोकन को एते बुझिला को ताको बुझी पारना से माने हमें हां बुझी परिबे बट हमें कोन दरकार एते जिंस बुझिबा ताको है ना जे 0.3% सेल्फ कमिशन है ना 0.3% केमिति हेबो केते टंकार जने 1000 टंकार कला मु ताको सीधा कर देली सर सेल्फ कमिशन 0.27% आफ्टर जीएसटी बढ़िया सर एका थरकरे आमे जदि 1000 टंकार हिसाब करूचे 0.3% तार 1% टीडीएस बाहर करूचे तार माने 10% माने सरकार पे जो तार 1% कमिशन बाहर करूचे 1% कमिशन बाहर कला परे 10% जीएसटी दउचे जीएसटी देला परे 0.3% हिसाब करूचे ताठार सबटु बेस्ट कैलकुलेशन जामे सेल्फ कमिशन होची माने 0.27% आफ्टर जीएसटी काम सरला 1000 टंकार जदि 1000 टंका तेल पकेले जीएसटी दे साला परे हमको मिलियो केते 1000 गुणन 0.27% इज इक्वल टू 2 टका 70 पैसा राइट तापरे टीम कमिशन केते टीम कमिशन हला 0.045% आफ्टर जीएसटी सिंपल हिसाब हमर एकात्र 1000 टका गुणन 0.045% एकात्र सीधा हमर 45 पैसा पळे आसीबो राइट नरेंद्र सर आज्ञा ठीक सर अछि आज्ञा सर बहुत बढ़िया आमे आमे एमिति बुझिबेनी है ना आमे एकात्र एमिति बुझै दो एकात्र के जति टंका गुणन 0.045% आज्ञा सर अच्छा एबे एबे सर फुएल हिसाब करछि टिके देखै दे खाली देखै दउछि ये फुएल ले एठू आसियो 10 लेवल इनकम यस मजा आसियो सर जबरदस्त है ना तापरे एठी एठी सिंपल मु कोन कहली आमे तो ऑलरेडी सेठी पांचटा लेवल तो एति तैयारी कर देछि सर है ना नहीं हमर पांचटा लेवल पे आमे एति तैयारी करछे ना आज्ञा सर ये ऑलरेडी तैयारी हो जाई बाकी 10 नंबर लेवल पे एठी कोन कहली एठी सिंपल सब जगह लोग केवल बेसी नुहे समझे दी दीटा करंतु एति तो होई परिबो आज्ञा हां
ଏତିକି କଲେ ବି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଟିମ୍ ହେଇଗଲା ରିଫରାଲ। ଆଉ ସେଲ୍ଫ କମିଶନ ଦେଖେଇଥିଲି ଏଠି 0.27% ଆଫ୍ଟର ଜିଏସଟି। ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ତେଲ ପଡିଲା ସେଲ୍ଫକୁ ମିଳିବ 0.27%। ସପୋଜ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜଣେ 1000 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇଲେ ଗୁଣନ 0.27% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ଟଙ୍କା 70 ପଇସା। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଟିମ୍ କମିଶନ 0.045% ଆଫ୍ଟର ଜିଏସଟି। ସପୋଜ ଜଣେ 1000 ଟଙ୍କା ତେଲ ପକେଇଲେ ନା ଗୁଣନ 0.045% ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 45 ପଇସା। ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ସିମ୍ପଲ। ଆଜି ଆମର ଏତିକି ଲୋକଙ୍କର ସିୟୁଜି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ 100 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକେଇଲେ ମିନିମମ୍, କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାହାନା ଅଛି ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନରେ ପକଉନୁ, ଆମେ ଏଚପି ରେ ପକଉନୁ, ଆମେ ଏଥିରେ ପକଉଛୁ ସେଥିରେ ପକଉଛୁ। ଭାଇ ତୁ ଯୋଉଥିରେ ଯୋଉଠି ପକା, ଗୋଟେ ମାସରେ ଥରେ ଯାଇ ବିପିସିଏଲ ରେ ପକେଇ ଦେ, ତୋ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ରାଇଟ। ଏତିକି ଲୋକଙ୍କର ସିୟୁଜି ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ମାସରେ ଥରେ ଯାଇକି ତୁ ତ ଘର ଏଚପି ରେ ପକା କି ଇଣ୍ଡିଆରେ ପକା, କିନ୍ତୁ ବିପିସିଏଲ ଯାଇ ଥରେ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇଆ 100 ଟଙ୍କାର। ତାହେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କାର ଆମର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଲା। ଆଉ ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କମିଶନ କେତେ ଆସିବ? ଗୁଣନ 0.045%। ରାଇଟ। ଇଏ ୟେସ୍ ହଁ 5 ଲେବୁଲ ଯାଏ ଟିମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାକି ସବୁ ସେଠୁ 2-2 କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ 2-2ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ କିଏ 10ଟା ବି କରିଦବ, କିଏ 20ଟା ବି କରିଦବ। ଆପଣ 6 ନମ୍ବର ଲେବୁଲରେ ଜଣେ କିଏ ଆସି 100ଟା ବି ବାଡେଇ ଦବ। ହୁଁ ତେଣୁକରି ବି ପଜିଟିଭ ହେଇ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଇନକମ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ବାକି ଆମ କାମ ହେଲା Great sir, ବୁଝେଇଦବା। great, बहुत great. ସୁପର କ୍ୟାଲକୁଲେସନ ସାର୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମାନେ ସୁପର କାଲକୁଲେସନ ଗ୍ରେଟ୍ କହିଲେ। ମୋର ଆଜ୍ଞା ରାତି 2ଟା ଯାଏ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ମୋ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମତେ ମିଳିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍, ଆପଣ ନା ମାନେ ନା ଖୁସି ବହୁତ ହେଲେ ବଢିଆ ବହୁତ ଟିମରେ ବି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ।